भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आसन्तु वर्तमान आमे द्वादश अध्यायर द्वादश श्लोक उपरे आलोचना रखिबा। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफल त्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। भगवान एठारे कहउचंती अभ्यास ठारू शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ, शास्त्र ज्ञान ठारू ध्यान श्रेष्ठ एवं ध्यान ठारू मध्य समस्त कर्मर फल इच्छा त्याग करिबा आहुरी श्रेष्ठ। कारण त्यागरु तत्क्षणात् परम गति प्राप्त होइथाए। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। एठारे अभ्यास कथा प्रथमे भगवान कहिचंती। अभ्यास कहिले महर्षि पातंजलि कहिचंती तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। अर्थात कौनसी एक विषय स्थिति स्थिरता प्राप्ति निमित्त बारंबार प्रयत्न करिवार नाम अभ्यास। अभ्यास शब्दटी केवल अभ्यास रूपक क्रियार वाचक, अभ्यास जोगर वाचक नुहे, अभ्यास जोग नुहे। कारण यही प्राणायाम मनोनिग्रह इत्यादि अभ्यास रे शास्त्र ज्ञान ध्यान नहीं, फलेच्छा त्याग मध्य नहीं। जड़त्वरु संबद्ध स्थिर हेबा परे जोग संभव हेउथिबा स्थले उपरयुक्त अभ्यास रे जड़त्वर आश्रय रहे। अर्थात शरीर मन बुद्धि इत्यादि आश्रय नहीं ये कथा करा जाए, साधना करा जाए बा अभ्यास करा जाए। तेणु अभ्यास ठारू शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ। जदि बिना शास्त्र ज्ञान अभ्यास करा जाए ताहले मु अभ्यास कली किछि फल हैला नहीं, बहुत अभ्यास कली किछि लाभ हैला नहीं। शेषरे जदि न जानी जड़े आमिष छाड़ीदेव, आमिषटा कौन से जानव नहीं, किंतु मु अभ्यास कली 6 मास काल आमिष छाड़ा अभ्यास कली, शेषरे पुणी आमिष खाइली कारण शास्त्र ज्ञान अभाव। तेणु एठारे तत्वज्ञान कथा कहुई नहीं। अभ्यास ठारू श्रेष्ठ होउछि शास्त्र ज्ञान। अर्थात शास्त्र वेद वचन धर्मशास्त्र एबेनी दिजंकर नेत्र एक भावे कणा होई दुई भावे अंध सही। तेणु शास्त्र जदि शास्त्र ज्ञान नथिबो ताहेले अभ्यास अंधा होइजिवो, किछि लाभ हब नहीं। किंतु शास्त्र ज्ञान थाई जदि साकु शास्त्र ज्ञान को आमे कामरे न लगेले, अर्थात आमे पढ़िले प्रातः काल उठी के रघुनाथा मातु पीतु गुरु नावई माथा। सकाल उठी भगवान राम माता पिता गुरु को प्रणाम करुथिले, किंतु आमे सकाल उठी माता पिता को मद खाई शोधिबा आरंभ करुचंती, आउ शास्त्र रगड़िबा भी आरंभ करुचंती, शास्त्र अभ्यास भी करुचंती। शास्त्र ज्ञान भी आम पाखरे कम नहीं, ताले से को ज्ञान रे जीव। तेणु भगवान कहउचंती अभ्यास ठारू शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ, शास्त्र ज्ञान ठारू ध्यान श्रेष्ठ। ध्यान अर्थात गभीर भाव रे चिंतन करने को ध्यान कहुई। किंतु ये तीनिटी जाक साधना भितरु सबुठारु फलेच्छा त्याग को भगवान श्रेष्ठ बोली कहिसंती। कारण फल इच्छा थिबा पर्यंत ये सब कार्य ठीक रे हेई पारे नहीं। कर्मफल त्याग कहिले कर्मर फलेच्छा त्याग को ही बुझाए। इच्छा अंतर रे हुए, किंतु आमे जदि कौनसी बाहर त्याग कलु, कौनसी आमे फल इच्छा त्याग करदेलु, आमे कौनसी आमे आज अमुक तीर्थ को जाइथिलु सेठी सेव अंगूर छाड़ीदेलु आउ खाइबु नहीं। सेव अंगूर खाइबार इच्छा थब, किंतु आमे त्याग कले आउ फल खाइबा नहीं। एइटा कर्मफल त्याग, एटा त्याग हेई पारियो नहीं। कारण मूल कथा
ତାହା ମନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ କର୍ମର ଫଳେଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରିବା ସାଧକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଇଚ୍ଛା ପରିତ୍ୟାଗ ହୋଇଗଲେ ଜନ୍ମ ମରଣ ମୂଳ କାରଣ ରହେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକୁ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ସମୁତ୍ଥେନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହେନ ଭାରତ। ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଏ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ର ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ତିଷ୍ଠି ରହୁଛି, ନହେଲେ ସେ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଜଣେ ବିରାଟ ମହାପୁରୁଷ ସାମାନ୍ୟ ମିଶ୍ରି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା, ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଇଚ୍ଛା, ଫଳର ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ମୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଏଠି ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ହିମାଳୟ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଭୋଗ କରିବାର ବାସନା ଘରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେଟା ପ୍ରକୃତ ତ୍ୟାଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁର ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କଲେ ମୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ତାର ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ଫଳ ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ନବମ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ ରଖିବା। ଅଥ ଚିତ୍ତଂ ସମାଧାତୁଂ ନ ଶକ୍ନୋଷି ମୟି ସ୍ଥିରମ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗେନ ତତଃ ମାମିଚ୍ଛାପ୍ତୁଂ ଧନଞ୍ଜୟ। ଅଥ ଚିତ୍ତମ୍, ଅଥ ଏହାପରେ, ଚିତ୍ତମ୍ ମନକୁ, ସମାଧାତୁଂ ସ୍ଥିର କରିବାରେ, ନ ଶକ୍ନୋଷି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯଦି ସମର୍ଥ ମନେ କରୁନାହଁ, ମୟି ମୋ ଠାରେ, ସ୍ଥିରମ୍ ଅବିଚଳ ଭାବେ, ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗେନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ତତଃ ତାହେଲେ, ମାମ୍ ଇଚ୍ଛା, ଆପ୍ତୁମ୍ ମାଂ ମୋତେ, ଇଚ୍ଛା କର, ଆପ୍ତୁମ୍ ପାଇବାକୁ। ଆଉ ଥରେ ପାଠ ରଖିବା। ଅଥ ଚିତ୍ତଂ ସମାଧାତୁଂ ନ ଶକ୍ନୋଷି ମୟି ସ୍ଥିରମ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗେନ ତତଃ ମାମିଚ୍ଛାପ୍ତୁଂ ଧନଞ୍ଜୟ। ଶ୍ଲୋକାର୍ଥ ହେଲା, ଏହାପରେ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ମନକୁ ମୋ ଠାରେ ଅବିଚଳ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଅର୍ପଣ କରିବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ଥ ମନେ କରୁନାହଁ, ତାହେଲେ ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ।